Joran kokpana nanyani bagi nasi tongza kapang joto takutai buksol pujal kakak hamia perisiang tini jorani kokpanda tini norok saimano kapan tatai bukuk song kotor-kotor kok matongani ya pawo 30 tarik Mei 2024 সাল মারে তিনি হালো কতর কক মানে বিসিংহ হাসনি হালনো কিসা পূজা সানানি কলায়ো ত্রিপুরা হাসতেও তোমা জেনারেল এরিয়া তোমা এডিসি এরিয়া যত জাগাওনো করং জাগাও তাও ওয়াতেই থাকছো গিয়াখো ওয়াতেই ওয়াউই দङ করং জাগাও নবার ফাই দङ আবরি হাইখাইনো করং জাগাও কারেন্ট তার জবাইখা নক হুক বাইবাইখা নিয়াকে বুফাংवा फांख्लायनि लामारक देराजाक आबाहाय बेलायखेनो सिद्राजाक हास्तेनि हालक वातै कताल वामानि बिसिंतै ओंखाय अबाहाय टं हालगो उनको नबार पिबार देरा मुंबाइनो कारेन्ट बकरिं थाङो कारेन्ट करिं केनो बरनि नगो तै सगि आङै थाङो बरनि कलमा जराव फेन माइ आङै थाङो ताइ बरनि मोबाइल चार्ज करिङै करंलाय मुंमाइ आङै थाङो लामा कुफुंजाक बागै बरक थांनाय सुइमाइ आङो बरनि रां खति इंगो आजि मंकरि इंगो रां बरक बियालो करायो चासारारा नाङै थाङो ओंके त्रिपुरा हाय हास्तेव तो जैसे डिपार्टमेंट कटर सावहनि हिंपानो आमसो सामुं चाया जे बरनि जोंजाल काटिनानि जोंजाल देरानानि मांसे गोबां उङै दङ आबनो हामरिमान माने बेलायखेनि किसाङै दङ हास्तिनि हालक आबाहाय बिसिंतिनि लामा जेहेतु हामिया आबाहाय केनो ताबो आगरतलावा हाय पेट्रोल बियाल रक ngaनो हिने बरक पेट्रोल पाम्प रक बुरुं बरक थांलायनाय नालाय दंलाय माने मांफ्लि गासै फैका आबरनो तैनो हास्तेनि लोकबाग मं ताइ चामुं मन्त्री गाय सुशांत चौधरी तिनि सावि खनरका जे बतो रकामुं मन्त्री बाहिनो चामुं ताइ रकामुं बाहि मन्त्री सुशांत चौधरी बसाइ खनरका लोकरंग नरतावाना बायदि त्रिपुरा हास्तेव ताइ हाति बारसानि बागैनाय थक एभेलेबल दङो पेट्रोल डिजेल गाय करै आहायनो उर नांलायनायनि कोनो ककरै तामनि हिंबा ताबो पेट्रोल पाम्प रगो नखा सालिनो मै जेतिखे लाइन नुगुइ दंमोनि आव बरनि बिसिङो बरक रक थक पाइखानि रगो फानो वान सुकिमानो फियाबा आमहाय मंसाबो जोंजाल आसायगलाखनि साइखनरका मन्त्री सुशांत चौधरी ब अ तं हालक जतन हास्तेनि या फावनो दङो हायनि साइखनरका ताइ जे रिपोर्ट मामा जरति पेट्रोल डिजेल नांमासुनो मौजूद दङो त्रिपुरा हास्तेव नै गाय ब अकक सावि खनाबारान यागुलोनो ब जागाव उनको नबारति बनि बागि जोंजाल ताइ बसकानि बागि बसो खजाक दं नबारति बनि कक साइ खनाबानो खरायनायग्रादि पुलिया मन्त्री सन्त चौधरीनि कक अबनो पुलिया कासे फैका तानिबा हास्तेव उसकाङनो उङै पाइद्रब पेट्रोल बिया लोंलायनाय पुरा रेशनिं सिस्टेम फायनाय लाइन कलक ngैनाय जन 200 टाका रंनानै हासाल थांमाया बाक्सा हासाल चाकरि खायनाय बाक्सा हासाल सामुं थांनाय बानिया खायनाय अंखरमाया थांमाया थैलाय थांनाय थांमाया रंनाय नुबैखा नायनायग्रादि अ हालनो तैनाय मन्त्री सामनि कक উদ্দেশ্যে বলতে চাইছি এখানে খাদ্য দপ্তর মাননীয় অধিকর্তাও আছেন আমাদের এডিশনাল ডাইরেক্টরও আছেন আধিকারিকরা আছেন প্যানিক হওয়ার কোনো কারণ নেই আমাদের কাছে প্রায় 6 থেকে 7 দিনের পেট্রোল এবং ডিজেল মজুদ রয়েছে এটা ঠিক যে বদরপুর এলাকায় আমাদের লামডিং এলাকায় ট্রেনের যে রাস্তা ট্র্যাক তাতে কিছুটা প্রকৃতির কারণে কিছুটা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে রেল আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু ড্যামেজ হয়নি কোথাও জল একটু বেশি আছে কাদা জমে গেছে কর্দমাক্ত হয়ে গেছে এবং এনএফ রেলওয়ে থেকে সেটা সারাইয়ের কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ হচ্ছে আমাদের কাছে প্রায় এক সপ্তাহের স্টক সেখানে রয়েছে পেট্রোল পাম্পগুলোতে আমরা কিছু লাইন লক্ষ্য করছি বিগত দুদিন ধরে মানুষের মধ্যে এমন একটা ধারণা হয়ে গেছে কয়েকদিন আগে আপনারা দেখেছেন যে আসামের ঝাটিঙ্গাতে ডিসরাপশন ছিল রেল ড্যামেজ ছিল কানেক্টিভিটি তার জন্য প্রায় 10 থেকে 12 দিন পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট আমাদের চাহিদার তুলনায় যোগানটা কম ছিল কিন্তু এর অর্থই নয় যে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে চাহিদার তুলনায় যোগানটা কম ছিল তাই ভিড় ছিল তো এখন কিন্তু বর্তমানটা এমন নয় আমাদের অনুকূলে রয়েছে প্রকৃতি আপনারা জানেন যে রিমাল সেখানে তার তাণ্ডব ঘটিয়েছে এবং তার থেকেই এই প্রকৃতির আমাদের এই আসামের সঙ্গে যে কানেক্টিভিটি সেটা আমাদের মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবার প্যানিকের কোনো কারণ নেই আমাদের কাছে সাফিসিয়েন্ট স্টক রয়েছে 7 দিনের স্টক আছে প্রায় এবং এনএফ রেলওয়ে জিএমের সঙ্গে আমার জাস্ট কথা হলো অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে কথা হলো আমাদের ডাইরেক্টর আমাদের সেক্রেটারি ফুড আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি এবং আমাদেরকে তারা আশ্বস্ত করেছেন আগামী 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে রেলের যা আমাদের কানেক্টিভিটি যে বর্তমানে বন্ধ রয়েছে 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে সেটা রেস্টোর করা হবে পুনরায়
আবার পেট্রোলের যে ডিজেলের যে আমাদের যেটা শর্টেজ বলা হচ্ছে সেই শর্টেজ নেই, আবার পুনরায় পেট্রোল এবং ডিজেল রাজ্যে আসতে শুরু করবে। প্যানিক, নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট, এভরিথিং উইল বি রেস্টোর্ড, এভরিথিং উইল বি পুট ইন ট্র্যাক। খাদ্য সামগ্রী স্যার, বাফার স্টক যথেষ্টভাবে আমাদের সাফিসিয়েন্ট রয়েছে, এটা আমরা বিগত দিনেও বলেছি। কোনো জিনিসের কোনো অভাব নেই, আমাদের সাফিসিয়েন্ট স্টক রয়েছে। পিডিএস সমস্ত জিনিস আমাদের খামতি নেই, সমস্ত কিছু আমাদের সঠিকভাবে গুদামগুলোতে রয়েছে, রেশন শপগুলোতে রয়েছে। থ্যাংক ইউ। খাবার দাতে বুকুক চং অবহাই জরাব ত্রিপুরা হাস্তেও তামুই সকাইলিয়া লামাও বড় জঞ্জাল আবো সাইখারকা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী যে আসামনি হাফলঙ্গ জঞ্জালनि बागैनो रेल बन्द तंबागै थकबियालो रमनारि आगरतलानि सिमि लामदिं थांमोनि जे रेलपथ रेल लामा तिनि बाहायनि मोथांजा दङ आ लामातै जे ताबुक रेल मालखुं काइसेबो चलिमाया ngै दङ हारपेकनि बागै हाइनि बत साइखारका yang तिनि आगरतलानि सिमि जे चारटा रेल अंको थांना दंमोन आबो बातिल खालायजाखा आबरंखा कांचनजंगा LTT त्रिपुरा सुंदरी ताई आगरतला गुवाहाटी स्पेशल ट्रेन गे निउ हापलं आमसायो रेल नि जे ट्रेक गो तुई बाय हा माने सापल जागैनाय आरो गय थांका तामसाने हा कलबि थांका आबनो नरनानि सामुं खालायजागै दङ किन्तु बेलायखे वाति गोबां मानि बागैनो लामा साफ सुथरा खालायमानि परेखना तैसा देरा फिरि थांमोनि कक सेखेनका मन्त्री सुशाন্ত चौधुरी आगरतलानि सिमि रेल स्टेशन उनको रेल स्टेशननि मास्टार बाहायनो चंद्रमोहन साहू कक साइखेनारका इनका yang पेट्रोल डिजेलनि कक टांगरनो साइनो खनारका इनका ताबुक अरो तेक्सा उनको कक साताइनखा जे ओ जे ताबुक बांकुन्द्री रेमाल आबो बाय मानजागैनाय NF को रेलवे लामदिं डिविजननि निउ हाफलंनि सिमि चंद्रनाथपुर सेक्शन ट्रेन ताव फानो रिक्स दंमोन बागै आगरतला बाय सिलचरनि जे ट्रेन ताबुक चलियाङै दङ ताई NF रेलवेनि गोरोंनाय अफिसार तिनि सानजा जरावनो ट्रेन लाइन ठीक नु दङ फियाबा उनको तुइमारग हंगाके बेलाखे रिक्स ngै दङ तुइ कुपलुं ngै तरि दङ आबन बागै रेल बेलाखे रिक्स दङ हइसे रेल चलिया लामाके ठीक नंबाय खेनसाव बसकांनि 1 तारिख जुन जरा ताई कयेकटा ट्रेन बातिल खालायजाखा 1 तारिख जरा कोनो रेल चलिग्लाक गांकाय बसाइ खनारका खना 15616 नम्बर नि सिलचर निसिमि गुवाहाटी एक्सप्रेस 1 तारिख जुन 15615 गुवाहाटी निसिमि सिलचर एक्सप्रेस और नम्बर रक बेवनो बातिल खालायजाखा सिलचर निसिमि रंगिया ताई रंगिया निसिमि सिलचर एक्सप्रेस ट्रेन रखायनो बातिल खालायजाखा गयां सियालदाह आगरतला एक्सप्रेस जे याकारमानि आबो गुवाहाटी जरानो फाइनाय आबोनि परे यां त्रिपुराबो लाइरेजा गलाखनैनाय कक्तमा बरक सावि तनिरखा आबदत 1 तारिख जरा कोनो रेल चलिग्लाक आबहायनो तिनि मांगप्लेनि कक्तमा नवरतिबनि कक्र सारा थांकांके तिनि पान्दानि बिसिंतिनो जे पान्दान मानजले गता जे वातिनि मल ताकलाय तिनि निसिमिनो चेंखा कताल नबार तिनि निसिमि शिबका थांनाय बिसिवका 10 तारिख जुन नो अमके वाति मल हाबमानि फियाबा बसकांनि 24 घन्टा हास्तिनि जत जागावनो फेरां बाय वाति बाय उनको फाइनानि तंग हनैनाय हजा खलाय रेखा नबरतिबार नायखुं उनकोटि उत्तर ताई दलाई त्रिपुरा और 3टा जिल्लाव उनको फेरां बाय वाति बाय खायनाय गोबां वाति वानानि सम्भावना दङ गाय बसकां किन्तु खना आकाश माने नखा कसम दंनाय कासे कुसु जागावके फेरां वाति वावै मानो गाय खना तुंगानो 34 डिग्री गाय तिनि गागा तुंखा 35 डिग्री सेल्सियास गाय अबंका नवरतिबारनि कक्तमा ओ जराव कारेन्ट कामि रग गरै बेलाय खेनो कारेन्ट नो रांसा खाइके रतुलाय मा तंलायखा फाइका मांलाय तंलायखा इंकाय जे जागा थांकाके एरा मुंलायखा बखा दुखु नांलायखा बा कैसा हालक सिनि कामिनि कारेन्ट नो मार खालायो मोबाइल मसंना बागै नियाकाय लेखा फरायनायनि बागै तो ताबु फरायनायनि नांखाया किसा स्कुल छुटि रग तंमनिबा
hingke tabuk leralai tongo kintu o lera furupano tabuk current keri seng solia fan ni bagai tui ni bagai hingke tabuk jekunu ni bagai tabuk current belai nyangkong nang hai obostha o Tripura haste ni kebang ma current office togo tini tala rojak mani rok bokok toma tongo pia ba tala rojak phano tini press meet kaisa khaijaka current office ni bokhak tei abose khanagra di borok yang babisa phasing current hingke to parawo khe to kun jake thangai swnamilia kun jaga khe salsao 24 ঘন্টা o 2 ঘন্টা rok geno current ahkero gori tong baikha hingke chung pherang rok no o je jungjalni permanent solution mane jungjal yakarnani nasibung bai tawkhe ha tolatui se tar bukur ganangjat baikhai current langnani bagui nai sakthar bongno haka haste hapang ingko tamo chung pherang bedek chung pherang nai kunu bukhaktei tini sarigo hasa tangno kotro kokno thunero panda khai chung pherang nai khungni okra Abhishek Singh o kok sai khnarka bosaka wati phaiken haste ni kebang ma jaga no current tar palaroni jungjal ngo aborokno yakarna bagui nai puya Agartala ni ono engko ha tolatui current tar senen baginai sab mung na kok sab na hajakka tabuk jodi Agartala ni ki hasek je nangkungmani jaga rogo ha tolatui nai tar bukur ganang baikhai nai ha bisingo phobjakka engko bosaka je tabuk salkia sekang engko je remal phai nai je bini phan phunugi haseo je dera baikha aborok baino sung pherangni bohani belaikhe dera mungo klaikha tabuk puja wohgake sung pheram nigum mane 5 koti ni slaibo kebang dera mungo klai tongo abugini nokha saltamo nigomni 7300 ni slaibo koksil chamung mane obijog bongara phun bai ba letter bai klaikha tawse joti 94% ni kebang koksil chamung no ungko solution khlaijakha Ingkangkai tei baki ingkake hor eba khanani bisingono jungjal yakagri manane hnai sai khanarka Abhishek Singh bote saka nobarwatio remal ni bagi nai hasteo 8টা jela 8টা district no dera baikha nobarwatoi obahini bagi nai ingkangkai bosaka uttor jela o pani sagorni tamo kaisa transformer hamiangi thangmani bai pani sagoram sayo current ni ingko urunani bagai kisa jora nangsine kyani saka pani sagoram sai ingkai kokno thunai panda khaini sung pherang naikhungni managing director Debashis Sarkar bo saka watio ingko baijak bufang rok tanai sap sutra khlainani bagai jesek somoi nango abo bai baksa borok bahini kauma nangai tongkha abun bagai no kisa leri tongkhani sai khanaka ingkai Tripura o tabuk je watini mol chengi paikha obnoti ni department nangmani tebo samung kotor tangnani tongo ni samani kharane begradi aboni yagulo current office talar laiben dogo kokma tongo nai nei bejobo যখন বেশি বৃষ্টি হয় তখন এটা এক ডিস্ট্রিক্ট এক ডিভিশন এফেক্ট হয় তখন এখানে যেরকম সাইক্লোন এফেক্ট ছিল আমাদের 9 সার্কুলার সবাই ডিভিশনে এফেক্ট হয়েছে সবচেয়ে বেশি আমরা যে দেখেছি ওটা ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশন আমাদের 2 সবচেয়ে বেশি এফেক্ট হয়েছে তারপরে আমাদের কাঞ্চনপুর এরিয়াতে এফেক্ট হয়েছে অ্যাজ ওয়েল এজ আমাদের অন্য এরিয়া খোয়াই তেলিয়ামুড়া বেলোনিয়া সোনামুড়া এইসব এরিয়াস এফেক্ট হয়েছে নর্মালি যে আমাদের অন্য সময় যে ডিস্ট্রাকশন থাকে ওটা within 24 hours এটা রেস্টোরেশন আমরা করতে পারি বাট যেহেতু এন্টায়ার স্টেটে এটা একসঙ্গে এই ড্যামেজটা হয়েছে আমাদের যে স্কিল্ড পাওয়ার আছে ম্যান পাওয়ার আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যে বিভিন্ন এজেন্সিগুলি আছে সবাই যেন কাজ করার পরেও এখনো আমাদের যে এক্সপেকটেশন আছে কি মোর দেন 95% আমরা আজকে সন্ধ্যাবেলা আর ম্যাক্সিমাম রাতের বেলার মধ্যে এটা রেস্টোর হয়ে যাবে বাকি কিছু যাবে যখন এখনো যেখানে ট্রান্সফরমার যেহেতু পানি সাগর আমাদের 5 MVA ট্রান্সফরমার একটু ড্যামেজ হয়েছে ওটা এরকম যে একটু স্পেশাল যে কেসগুলি আছে ওখানে আমরা আশা করছি আগামীকাল ফার্স্ট হাফ মধ্যে এই রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে আমরা উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড আমরা জানি যেহেতু পাওয়ার এবং ইলেকট্রিসিটি অনেক ইম্পর্টেন্ট সবাই যেন পারে whether it may be for the office work, it may be for the residential purpose, it may be for the drinking water. Accordingly, এটা চেষ্টা চলছে প্রায়োরিটি ইভেন হসপিটাল সব জায়গায় প্রায়োরিটি নিয়ে কাজ চলছে কিছু জায়গা কিছু ক্ষেত্রে
অসুবিধা হতে পারে, ইনকনভিনিয়েন্স হতে পারে, আমরা রিকোয়েস্ট করবো সবাই আমাদের নাগরিক বন্ধুদের বৃন্দকে যে আপনারা একটু কোঅপারেট করেন, বিকজ এই এক্সট্রাঅর্ডিনারি সিচুয়েশনের মধ্যে আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে যাব, যত আমাদের অফিসার স্টাফ টিএসসিএল থেকে আছেন, এমডি সাহেব এখানে আছেন, বাকি যারা আছেন, as well as বিভিন্ন Kabare tate bukuksong yang jasek pano kok kotor 94% hasten ni karen hambai ke hani pan sai tong di kereng jago mobile rok engko chungbo idea mano chini panda rok nai rok agi nai masuk gerei rok ngi tong bai kha tan ni ba bor di meyago mobile recharge ba charge khaimai bagi nai আবার কেন খাদ্য জাগ লোকরক সোনামুরাও মন্ত্রী রতলাল নাথ ডিপার্টমেন্ট তালার লাইখা সিকলারক নখা 15 দিন নখা সালচিবা রমিনাই जों फेरां करै आबनि जोंगाल कारेन्ट करी माने तै करी माने मंगो कारेन्ट करी माने फैन करी माने मोबाइल करी आबसो जोंगाल खा तंग मानसि हनैनाय तबा पार्टी फोटो हलायावै जत तंकसं बरंनो फालेखा তাই কারেন্ট অফিস তালার লাইখা ओमफ्राय 15 दिन रमिनाय बरक जोंगाल कलाजाक सोनामुरानि दुर्गापुर रो तंनाय रक ओमफ्राय शहर बाय नाङै दंफानो आबाहाय কাইসা ট্রান্সফরমারनि बिसिङाव 100 परिबार तंलाय माने बरक কিন্তু 15 दिन रमि ट्रान्सफर्मार देजा कमन बागै सोनामुरानि कारेन्ट डिपार्टमेन्टआव थाङै सामान हलाबो मुंसा खाइजे गाङै खादो जागलाय तिनि तालार लायखा सिक्लारक प्राय 2 घन्टा माने उलफारो अफिसआव के फानो बरक फाइया बरनो बाजिरा बागै अफिसआव कासे तंबाय खा स्टाफ ब्रक आबहाय कक्तमा सिनारो गलो तामुखा फारिके नायने अब मांखलिनि हालाव আমাদের এখানে 16 তারিখ ট্রান্সমিটার নষ্ট হয়েছে। কোন জায়গা? দুর্গাপুর মরকাজ মসজিদের সাথে। তারপরে ওইখান থেকে আজকে প্রায় 15 দিন কোনো কারেন্ট নাই। তারপরে তারা গিয়ে কিভাবে জানি আমরা ওই দিন আনার পরে তারা কিভাবে জানি কারেন্ট দিছে, একদম হাফ বলেছে থেকে হলো। আবার আজকে 2 দিন কারেন্ট নাই। তারা কাছে আইলে তারাকে ব্যবস্থা করতে আসি এই সে আমরা এটা হেঁটে বলে বলতে যাবে। আজকে প্রায় 10 দিন ধরে আমরা 15 দিন ট্রান্সমিটার নষ্ট, 10 দিন ধরে এরপরও তারার কোনো হেলদুল নাই। কত পরিবার আছে? বাধ্য হয়ে তালা লাগাইছি। কত পরিবার আছে আমরা এখানে? প্রায় 80-90 ফ্যামিলি। আজকে আইএ পাইছেন না? তারা কেউ নাই, তারা কয় এদিকে গেছে ওইদিকে গেছে, কেউ ছুটি দিকে গেছে, তারা এমন করতে আছে। তালা লাগাই দিয়েছেন? হ্যাঁ তালা লাগাই। কত সময় হয়েছে তালা লাগানো? 2 ঘন্টা হয়েছে, ওখানেও কেউ নাই। কেউ আইসিও না? খোলা আইসিও না। ভিতরে মানুষ আছেন? আছে, তার আর অন্য স্টাফ আছে, কিন্তু তারাকে আমরা কিছু কইতাম পারতাম না। যারা লোকাল স্টাফ আছে ইলেকট্রিকের তারা কি কইছে? তারা নাই দেয় নাই, কেউ নাই। কারোর সাথে কথা হয়েছে না? না না, একজন আছে এর সাথে কথা কইছে, এই ভাই আমি কিছু কইতাম পারতাম না, কেউ নাই এনে। তারা বাইরে গেছে, আবার ছুটি দিয়ে গেছে, এইগুলা করতে আছে। এখন কি পুরো অন্ধকার? হ্যাঁ আমরা ওইদিকে তো অন্ধকারে। আর এখন 2 ঘন্টা ধরে আমরা আছি, কোনো খবর নাই তারা। স্থানীয় পঞ্চায়েত লেভেলে জানা নিয়েছেন? পঞ্চায়েত লেভেলে সবখানে জানা হয়েছে। কি কইছে এরা? হেরা করতে আছে, আমরাও চেষ্টা করতে আছি, তারা দিতে আছে নাকি তা করো। কি চাইতেছেন আপনারা? আমরা ট্রান্সমিটার লাগবো, আমরা আজকের মধ্যে আমরা বিদ্যুৎ পরিষেবা লাগবো, কারণ আজকের মধ্যে কারেন্ট চালু 5-6 দিন আমাদের ফ্রিজ টিভি অনেক কিছু নষ্ট হয়েছে। এখন আমরা মূল কথা আমরা কোনো পানি পাইতে আসি না। কারেন্ট থাকলে আমরা পানি পাই, আমরা যা বা 10-15 দিন কোনো পানি পাইতে আসি না। আমরা অনেক ভোগান্তি সৃষ্টি হইতেছে। মানে কোনো জল খাওয়ার জল আনতে বহুত কষ্ট হইতেছে। মোটর কিছু চলতে আসে না, ফ্রিজ সব নষ্ট। ঘরে ছোটো ছোটো বাচ্চারা আছে, বাচ্চারা খুব অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মুরব্বী আছে, তারা কারেন্ট না থাকার কারণে তারা অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ছে। খাবার যাতে বুকুকসং অবংকাই जोंजालनि कक लुकरंनि फियाबाव जोंजालनो बोसोर दाति हामब्रै माननो आबोतो लुकरक जलि फारो नासिनि मा तंनाय फियाबा कारेन्ट डिपार्टमेन्ट नांमासक बरक तंमानि स्टाफ तंमानि यागुलाबो आबाहाय जोंजाल खाइ तंबागिनो हामिया साजागि तंसियो मन्त्रि रतलाल नाथ यां जोंजाल आबो सिमिया बरक 12 मास तो हामिया अंगो बयाखा ब माहाय हास्तेओ जरा कतालो या परिबार गुरुक जों सा हामिया माबाय उनको गानारे नक बुरुम सा हामिया अरोगिया खा आरोगि आबाहाय अंगिनि दङ हास्ते हापांनि बखाक्तै ताबो गभर्नमेन्ट नि जे हस्पिटाल बिसिङो त्रिपुरावत आइजिएम बाय जिबि एकेबा गोविन्द बल्लभ पन्त ओ हस्पिटाल कानियो बरक सालो 2000 रक नि गोबां आबाहाय बरक नायजागौ गाके बाबैसा फासिं ओ काउन्टार आसुनाय रगबो नाम्बार रसिनेरै कलमाया आबोनि यागुलो आभा नि कायसा एप खुलुमानि उलबो बरक
आइके पानो थांदि बरखौ बानो बांब्लाना इनखौ डाक्टार नायनो रग बाहायनो बं डिउटि नि टाइम पाइ लागा बर नायबाया आबाहेराव गई थाङो इनका आंके आ जोंजा लगनो नायनो मन्त्रीफोरा कয়েকদিন কিন্তু ब আগরতলাও कुसु हस्पिटाल लग थाङै थाङै नायखा কিন্তু आव दूर रग बेलाय खेनो बरक गोबांमा आबरनो वान सुगिनो बताबक আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন नि बखाक्तै स्मार्ट सिटी स्टामै दङ जेहेतु अरब कायसा साब डिभिजन लेभेलनि कायसा हस्पिटाल खुलुंनानि बागै वान सक थांना हाजाखा आबुइनो तिनि जागा नायलायखा আগরতলা মিউনিসিপাल कॉर्पोरेशन नि मेयर दीपक मजुमदार नो तिलायनाय हेल्थ डिपार्टमेंट नि उनको दागिफां उनको माने दागिफांनो खबैनाय उनको संरक ओइ जे चेयरपारसन शैलेश कुमार यादव संग्रह कमिशनार सेबो गाय आपनो करी बहिनो हासे नि जे दागिफां सागुबेदिनि किरण कुमार गित्ते दागिफां डॉक्टर संजीव देवबर्मा बरक साइखनारका त्रिपुरा हास्तेव दुईटा जे हस्पिटाल कतर तंगमनि आरो बरक हामिया बांमा साके बाङै दङ आबरनो वानसगिनि আগরতলাও ताव कायसा सिभिल हस्पिटाल सामजागनाय आबनि बागिनो तिनि जागा नायजाखा আগরতলা गव कासारिपत्ति गानाव कचाम म्युनिसिपल काउन्सिल अफिस गानाव गांकाय आबनो नायकलना बागै बेबांनो दायित्व तंनाय আগরতলা म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यागो हनैनाय सागदुक नायखुंबाय अ ककचा मुंगो बेलाय काहामनो फरिके नायग्रानि बेरायमान लताम साइखनरका किरण गित्ते स्वास्थ्य सेवा उन्नयনের কিছু পরিকল্পনা আছে তো हेल्थ डिपार्टमेंट আগরতলা म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के संगे निये আগরতলা सिविल हॉस्पिटल एक परिकल्पना करছি তো সেটা খতিয়ে দেখতে কোথায় কোথায় করা যাবে সেটা নিয়ে আমরা আজকে এই বিল্ডিং আমরা দেখাশোনা করছি আমাদের যে রাজ্যের যে দুটো হাসপাতাল গোবিন্দ বল্লভ পন্ত হসপিটাল এবং আইজিএম এখানে ডেলি ওপিডির প্রচুর ভিড় হচ্ছে যে আমাদের জিবি হসপিটালের মধ্যে প্রায় 2000 থেকে বেশি ওপিডি হয় আর আইজিএম হাসপাতালে 1200 পর্যন্ত ওপিডি হয় তো এই দুটো হসপিটাল আমরা সুপার স্পেশালিটির জন্য আমরা ব্যবহার করতে চাই আর যে আগরতলা শহরের যারা ডে টু ডে যে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি যে হেলথ কেয়ার সেটা আমরা সেপারেটলি আমরা করতে চাই তো সেটা আমাদের পরিকল্পনা আছে खबर ताजे बुखुक चंग कक चमाते या फ तंग कबंगमा बुगै नरन कक बारा बारान खनारदाय फियाबा यां फिल टीचार लोकसभा चंगबारिनि रेम्सनि एबा पाइथाक बेरेमनि बोट तिनि पाइखा ना आवाय मुं तिनि पाइखा राजनीतिनि बदलनि जुदा जुदा नेतारक जुदा जुदा रुटसु ताइ लुकु कुथुम पान्दारक खलायबाय खातिनि आ फिल सिनि रेमो हास्ते ताइ केन्द्रनि बायनाय कलजाक आमसाइनि बासि सिनि पार्लामेन्ट सीट भोट ओंनाय 1 तारिख जुन आबुनि बागै बातायनाय दङ 904 जन नाचुकुर आब्रै बातायनाय रक बातायनाय भोट लेखाजांनाय 4 तारिख जुन प्रधानमन्त्री एबा बीजेपीनि नेता अकरा नरेंद्र मोदी वहाय मिया मयूरभंज बालासोर ताई केन्द्रापारा लोकसभा वहाय कक साहैका कांग्रेसनि प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे बहाय बालासोर लोकुथुम पांडा खलाई कक सालाइका इंकाकाय केंद्रनि स्वराष्ट्र मंत्री एबा ताबुक बीजेपी नेता अमित शाह बाहिनी मिया उत्तर प्रदेश 4टा रैली एबा रोड शो मानजागैखा yang समाजवादी पार्टी नि प्रधान अकरा अखिलेश यादव बाहिनी रबर्टगंज ताई मिर्जापुर लोकसभा केंद्र मानजागै लोकुथुम पांडा कगनार गैखा इंका बसकांनि 4 तारिख जुन जेहेतु सालथां त्रिपुरा लोकसभा आसक थायो बुडले खाजागनाय रामनगर विधानसभा केंद्रनि बाय इलेक्शननि बाहिनी रिजाल्ट नाय उमाकान्त एकाडेमि वनो आब्रति नाय केंद्र ओताम ताम सामुं खलायजागि तंखा बसुक्ति आरो खाबरनो थाङै तिनि नायमा बाय बाक्सानो जत राजनीति बदलनि तैफां अजारकनो तैनाय तिनि जागार नाययै इंको जतनो ठीक ठाक दांबायखा नायैखा इंकाय कक सालायका रिटार्निंग अफिसार डॉक्टर विशाल
humar ni tijol mung bai o naikol mung kaham jotoni khapur jangmani bising tino I oma haikeno bodle khamung jate agi ingmani hai ingya tui a kok ronon tini kok salai jakka gamno kare police salthang tripurani police super kiron kumar ken mo haino logio tui jakka ছয় কংখা বুট লেখা পুরো বড় রোগ ওয়ালায়া খাইনি বাগি নাই তাম তামো ইয়াপ্রি রমজাখা আ কক রংন তিনি কক চাবজাক লাইখা আর নি বিসিং এই ক রমনাদি তাবুক যে আরএমএস টি থাঙ্গই যে জাগাও ও মাকান্ত পাওইয় আ লামাও হুকে তনিজাক নাই বিজেপি নো ইয়াং গবখা আইজিএম হসপিটাল নিসিমি প্যারাডাইস চমি জরা আবো হুকাংকে সিপিআইএম ইয়াং গবখা কংগ্রেস এই যে তারপরে টিআরটিসি গানানি যে লামা আরো কাকে ব্যারিকেড খাইতংনাই কংগ্রেস সংনো গায়াং আবাই খাইনো যে পার্টি রক বুট বাস আখা আবরনো কাইসে কাইসা সাইডকে তন্দ্রজাংনাই তাই কাইসা কাইসা পলিটিক্যাল পার্টি নি 17 জন আখাই বিসিংও হাবিমান নাই লেখামানি জাগাও আর কংমা পুলিং এজেন্ট তংনাই আর বংনি নীতি তং কতাংসানাই যে বুট বাতাইনাই আবরক তংনাই আমাই খাইনাই গেওয়ালাই বুলাই খাই করি খাইন বাগै পুলিশ गोबां नांगमोन याप्रि रमजाखानि सायखानारका फरिखाय बेराय माने बिसिंति डॉक्टर विशाल कुमार ताई पुलिस ऑफिसर संरक्षणी कक किसा खानानि बायदि जरान कक पान्डाव आप लोग होल्डर्स के साथ मीटिंग इसमें काउंटिंग रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है और जो सिक्योरिटी है इसके बीच में बात हुई और सभी से हमें बहुत कॉपरेशन मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी के साथ के लेकर अच्छे से ये काउंटिंग कंप्लीट कर पाएंगे। जो ओपोजिशन का कौन कौन लीडर था सर? आज कैंडिडेट्स की तरफ से उनके एजेंट आए हुए थे, श्री बलाई गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, श्री प्रशांत जी आईएनसी से और कई कैंडिडेट्स भी आए हुए थे और सभी ने हमें सहायता देने का हमारे साथ कार्य करने का आश्वासन दिया। थैंक यू স্যার আপনারা ঘুরে দেখছেন কিরকম লাগলো অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং কাউন্টিং এর দিন কিরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে একটু? খুব সুন্দর ব্যবস্থা, খুব টাইট সিকিউরিটি। এখানে আমরা রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে এসেছিলাম দেখতে, আমাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধী দলের যিনি ক্যান্ডিডেট ওনার ইলেকশন এজেন্টও ছিল, আমরা দেখিয়েছি সব অ্যারেঞ্জমেন্ট খুব সুন্দরভাবে করেছে। আমরা খুব সন্তুষ্ট এবং আমরা আশা করি খুব শান্তিপূর্ণভাবে সুন্দরভাবে আমরা ভোট কাউন্টিং করব এবং আমাদের বিরোধী দলের যারা আছেন ওরাও এতে খুশি হয়েছেন এবং তাদের সিকিউরিটি থেকে শুরু করে অ্যারেঞ্জমেন্ট এভরিথিং খুব সুন্দর, খুব ভালো। আজকে তো একটা বৈঠকও হয়েছে সর্বদলীয়, সেই বৈঠক হয়েছে একটা, সেটা প্রথমত বৈঠক হয়েছে এই গণনা কেন্দ্রকে নিয়ে, গণনা কীভাবে হবে এইটা উমাকান্ত একাডেমি ছাড়াও আরও 6 জায়গাতে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের গণনা হবে। এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, কী করে আমরা পাস ইস্যু করবো, কী করে আমরা পাস পাবো, কাউন্টিং এজেন্ট কীভাবে আসবে, আমরা শান্তি শৃঙ্খলা কীভাবে বজায় রাখবো, এই সবগুলি নিয়েই আরও খুব অ্যাক্টিভলি আলোচনা করেছেন এবং সেভাবে আমরা কাজ করছি এবং আমরা সহমতের ভিত্তিতেই, আমাদের অপোজিশনের যারা ছিলেন তারাও ছিলেন, আমরা সহমতের ভিত্তিতেই আমরা কাউন্টিংয়ের কাজ করার জন্য চেষ্টা করছি। टोटल 3 टायर सिक्योरिटी रहेगा, जैसे कि इनर कॉर्डन में हमारा सेंट्रल फोर्सेस रहेगा और मिडिल कॉर्डन में PSR और आउटर कॉर्डन में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस रहेगा। इसके अलावा हम लोगों ने बैरिकेड्स बनाया है, 100 मीटर का जो है उसके अंदर कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है, ओनली पेडेस्ट्रियन है। और जो 100 मीटर ये है वो आइडेंटिफाई करके कौन कौन पार्टी कहाँ रहेगा वो अभी मीटिंग में क्लियर हो गया है और उधर बैरिकेड्स होगा और ओनली जो डेसिग्नेटेड पर्सन है वही अलाउड होगा और स्ट्रिक्ट चेकिंग होगा उसके दिन। जो ऑलरेडी बोल दिया क्या क्या आइटम्स लेके आ सकते हैं, क्या क्या बैंड आइटम्स है, तो अच्छे से समझ गाइलर रोखरा चंगबारनि बागिनाय जे कक्तमा ताबुक गाकाय त्रिपुरा हासेनो कारि बाहिनो ओ रेमाल फाइमानि किन्तु मणिपुर मिजोराम रगबा जाखे देरा खाबरि कक्तमा केस हावनो मणिपुरनि जुदा जुदा डिस्ट्रिक्ट न हाइनो जे हासेल आमहाय जागा रगम गाके तुइ लम्बाई तुइ लम्मानि बागिनाय बरक रगनि टंक सं देराखा गाय जे रेमाल बांकुंद्रि बागिनाय जे ताबुक बंगोपसागर आसाइमानि जे बांकुंद्रि नि बागिनो तांसालनिसिमि वाति चयावै नि दङ यां इम्फल नि तुइ मा
ইরিল दैमा बराक दैमा no khobui Manipurni gobang kok दैमाओno belaikeno kirma sikaka tui torei lai thangka aboni baginai jododa thairogo go ban lairok bai thangmani baginai Imphal logo nok hugrok bahaino pura tui koplongui thangmani koktoma hasteni jododa amchayo no current rok bondo matoni baikha Sobaikha, engkai bobai bai bokerungi manlai thalia, abgi hapang samungni bakaktingai, cuasuni bagi bahnya helpline rok bahnya, kolok jakha, pia bakol kanya se, mobile kerikha abahirok, ngi tong baikha. Tang salni simino, jawati wamani bagi nyai, tabuk jatio lahar abahirok bahnya, tahu harpek rok, hakwak jak rok ngi pura kesai tong baikha, kang puk kopi, jelau bahnya kang tahu kangpu kopi military colony tai cycle ni bisingo kereng laimani je bridge am bahanyo bai thangmani koktoma yang asumsa mungkoti koboljak abahai nukhung rok bahanyo hapang tai amsaini motharok ni juda juda camp rok matongi baikha tai senapati district ni hapang samung derajak nukhung rok ni baginai kholoka kaitham camp yang Manipur ni fire service ni sebugrok bahaino mia Imphal tai salthang hangkor ni koboljak jagarago thangai borok 700 ni slebo gobang borno tubui campo matoni phebeka engkai Mizoram no bahaino Aizol district ni ko hakwak mani bai 29 jona borok thimani koktoma Mizoram ni rajdhani Aizolo engkai 29 jona hakwagei thimani koktoma engkai mia kaini jagao hakwak mani bai tebo kothai manai tongkho engkai Aizol ni police super sai khanalaka 29 jon ni bisingo 23 jona no Mizoram mo tongnai te 5 jon Jharkhand no tongnai te khorsanka Assam ni Silchar ro tongnai hinai sinijak khabar no Aizol ni jela naikol phang Najuk Kumar Saka je naituk mung tai rutugui borok dikhlaimani tabu bochoni tongkho kamajak rono maya sagrotino tabu rutuk jagi tongnai hinai yang Mizoram shohor ni salthang bkhago huntaro lahar kotoro no hakwak mani bai Rajakhor Aizol tai mia ka desh ni tai kubuni bkhakte koi gontani baginai mungko tangsai kereng laimung aborok bahanyo pura bondongi thangbaika abahike derajak halogo nangmani sepsabrok bai ran bai kerengjak bedek rok bebona bangkundre remal bagi IMD bai saklaijak beba ko joto je jengjal ungjak amsai arogo bahanyo nobati bani baginai hojak khlaijaka Mizoram sarkar joto office tai PSU unit rok bondo tonan bagi saklaikha okay obahai tong halogo naidi sini Tripura haw panungdi phatar haw panangdi je jagao janija sarkar ni panungthung birodi panungthung netarok tongo bor kitcha thangai nai khangke derajak borok rok kisale holos mano ba nok baijangnai rok ba hakwak jangnai rok kintu sini Tripura haw tabuk netarok bud laikha ba tabuk nilar thangmakya agin hai hau ke ongkholailia bud mana prosimina hau tabuk ke kabuma borok derao klaijak tongo jungjalo klai tongo ke phano thangi naiya abhai rok ni no mangplika sai tongo phiaba nokjakha tini jodako khlainai Gopal Chandra Rai hingangke yang noimo Manipur ni engko MLA phiaba bo hingake nilano tongo nogo কিন্তু আরো রাজনীতি হাইকে থাঙ্গি লোকরংনি সাওয়া থাংবা চাইখা বিজেপি নি হাস্তে কাসকো রাজীব ভট্টাচার্য বতিনি নয় বনমালীপুরনি তুইও কলজাক রক বাহাই ইংবাইখা কারেন্ট রক বাহাই ইংবাইখা মাসে মানিংরা তং আবরক থাঙ্গি নাইখা বরক কাহামনি পরিচয় রেখা ফারিকে जों প্রিনি সিনিয়া ফাও থুমিতো বুজাখা ও নকজাখা মাংপ্লি MLA বা নেতা রক নিলার তংফানো যে tabuk BJP ni haste kaskungke lokorok ni samo basai mani bai kaisa koktoma ngi thangka tamni ma je borok hamia saya sugia jorao gana basai nai bono lokorok ni bagi nai gana ni hnai sinija goke ba tabuk Rajiv Bhattacharya thangi nei mani bahing jakhano rok nai di tam sakabo Gente kono inai ya Ide ku babaya না দেখুন এটা আমাদের পরম্পরা যে আমরা নয় বনমালীপুরের মানুষ কীরকম আছেন
এবং সদ্য আপনারা জানেন যে রেমেলের যে বৃষ্টিপাত হয়েছে, তো বিশেষ করে এই বনমালীপুর এলাকায় আমরা সবাই জানি যে জলমগ্ন হয়। তো সেই কারণে এবং সরকার গত 2 দিন আগে আপনারা দেখেছেন মাননীয় মেয়র কমিশনারকে নিয়ে এই বনমালীপুর এলাকা আমি ভিজিট করেছি এবং যে জমাট জলের যে সমস্যা, আমাদের সরকার সদার্থক ভূমিকা নিয়ে সেগুলি দ্রুত নিরসনের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং আগে যেভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা জল, দিনের পর দিন জল দাঁড়িয়ে থাকতো, কিন্তু এখন আমাদের সরকারের সদিচ্ছার ফলে যে কিছুক্ষণের মধ্যে এই জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এরকম করে দেওয়া হয়েছে যাতে জল যাতে এক জায়গাতে না দাঁড়ায়। তবুও কিছু সমস্যা রয়েছে, এই সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য এবং এলাকাবাসীরা কিভাবে চিন্তা ভাবনা করছেন সেইগুলি দেখার জন্য বনমালীপুর এলাকায় আমি বেরিয়েছি। আমার সঙ্গে মণ্ডল সভাপতি এবং বুথের সভাপতি সবাই রয়েছেন। খাবার তাতে বুকুকসং আং সাই খানার কান্দরা আগি বাহাইনো যদি তুমুনো কেবো হা বাই সিনত্রেব জাগি থৈকে फेरां ककजागै थैके बुफां बायफानो तक न बारो क्लाइ रको थैके आंखे बरक लाख काइसा जरा कम्पेनसेसन मानानि काइसा रायजा दङो आबो कोर्टो थाङै डाइरेक्ट दरखास्त मारनाय ओंखाय आबो हाइ डिजास्टारनि बखाक्ति रां खातैजाकसे दङ फियाबाचिन बरक बोसोकसे थैका फेरां ककजागै बोसोकसे थैका बुफां बाय फबजागै बरक किन्तु अ रांनि सेबसाब केफानो थाङै मानिया नाहारियाखौ ओंखाय आबाहाय केनो आबाहाय वातैनो बारगो देराजाक रंनो केरंनि बिसिंति बाहायके चुबासु रैमान आबाहाय रंनो लुकुरंनो साइमान रन बागै तिनि उनको केरंनो तुइनाय लुकुसुआ मुरनाय रक तिनि थाङै नायखा ओंखाय आइन सेबानि सदस्य नि अक्रा जुमा दत्त चौधरी मिया सान्जा जराव साका जे सालथां उनको डिस्ट्रिक्टनि पश्चिम त्रिपुरानि ताई उत्तर जिल्लाव जे केरां नतिनाय कक आवायनाय बा केरंनि जे सागमुसुङै सेबा खायनाय आबाहायरक वाति इनि पियो कसावै तंजाक गोबां बरक दङ बरकनो चुबासु खायनायनि बागैनाय थाङै नायखा ताई आइननि बिसिंति ताम बरक माना खालाय आब्रं बरनो सावै चुबासु खालायखा त्रिपुरा हास्ते उनको बरै कमिशन नि लवा जिमुं बाय बाहायनो काकरा बननि मिर्जा कम्युनिटी हल काइसा सिजामुं पान्डा खालायजाखा आरो बतंखा बरै रगनि कमिशन नि चेयारपारसन जर्ना देबर्मा ताई भाइस चेयारपारसन मधुमिता चौधरी न खबै जितेन्द्र मजुमदार संग्रह ओंखाय खाफाल दादे बुखुकचं टीटीए बिसिनि कक्टमा काइसा साइखेनारावनो अ जराव बहायनो बरक रक बाक्सा हामो बाक्सा हामिया हनि हिमपानो किन्तु अपारेशन सामो उइने दङ तिनि नखा सालनि ओंखा ओ मासनि ओ तालनि नरक जे अपारेशन खायजाना मुसुनाय रक मागोनां खायजाना मुसुनाय नरक कुइला आयुष्मान कार्ड सनांग्रादि आयुष्मान कार्ड ताबो उनको दुगान दङनो खलाय दङ ओंका आयुष्मान कार्ड खलायमान बिसिंति नरक आ कार्ड बायनो मागोनां अपारेशन खायजागि माननाय ओंका के बिग्रा रक बाहायनो ताबो अपारेशन बहग तंफानो नरक गारि मानाय टिउमार फानो नि गोल्ड ब्लाडार स्टोन फानो हन्दी के गोबां मा सिजार खायजानाय रक बरक आरो खायजागि मानेयो ओंखाय तिनि हायनो हाय नखा सालनि रमै 17 जनानो अपारेशन खायकानि कक साइखेनारका एपोलो हस्पिटाल का थलायनि खेरेंबा साकनाय नक टीटी एडिसिनि साकदु बेदिनि अ साक्टार मुंबाय तावसे गोबां बरकनो पाथर तो खिबजाखा ओंखाय तिनि बहायनो 17 जनानो खिबजाखानि साइखेनारका हस्पिटालनि बारजा मानजाक डक्टर रतिरन्जन देबर्मा फरिके खेरेंबा साकनाय नगो तिनि जे साकनाय माने उलो बताव साइखेनारका खानालायानो डक्टर रतिरन्जन देबर्मानि खुनिक आवन बिसंग 10 जना के किडनी पाथर और नबा सप्लाइजाका नासा प्रोस्टेट ग्लैंड कटर माने आबनो हयतो माने डेपुरेशन नाम हाइके खायजाका ताई काके लेप्रोस्कोपी पॉलिसिस्टेक्टमी 3टा खायजाका हार्निया आसन कायसा ताई विभिन्न जे लाइकोमा सिस तमाके लाइपोसार्कोमा कायसा माके बेबाक मेलखै 17 जना माके आमुके मासो वाइसाखान खायजागै दं तम बायका संसद बार खायका साइमिया फाइनेंशियल लोगो सं बिसो जरा सतरमानो मनो इबनो सिनि नाहार मक्तो सं एक मास बा 2 मास वाइसा खानिन प्लान दङ इबनो सिचुएशन बुजि पेशेंट नखरो सं बिसो समानो बें हासालन फाइनान्सार जे दङ तेन तिपुरान दङ खेबं के तिपुरानि बायरा आसामनि पेशेंट दङ बासा खायजा पेगारो एंका आसामनि मासा दङ Kalau kan বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে বড়
Gak kabel tadi buksong parike kok tomato cung kebang mana duku dos ni kok kena kaisa khatung mani kok salena au borok no khaba sarna bagai tumuno dukuri bagai samtang dong ka borok no sokat ranin nango borom ranin nango abono raija bo haino gecin borok ni bisingo gema sokat potosi roga kok to maning tango pia batabuk Bharat hakotor no parangai Nepal hakotor se thangai peach mane Lord Gautam Buddha Peach Award manka Tripura hasteni khorok broi Bharat hani nginyo Bharat ni nginyo borok khorok broi nyo sokat jakha borom jakha ingka kai kok gom hai thangnai abo budbaro 29 tarikh jakha Nepal ni Tridevi Mark Thamel ni Barahi 5-star hotel ni conference hall Songsaka Integrated Global University and Global Chamber of Commerce Industry and Agriculture ni ngai program ni mungke Indo Nepal Leadership Conclave engka aborni jugali Mumbai Lord Gautam Buddha International Peace Award 2024 ya farjakha aro India ni ngai chini Tripura ni khorok brino ya farjakha Dr. Sonacharan Debbarma bono culture tai social work ni bagainya ya farjakha chini Mandai ni Dr. Sonacharan Debbarma engkai aboni yagulo bono ya farka chief guest konino Nepal nino Narsima Kesi bono pandani chief guest bo kesam minister Nepal ni tai tabung ke member of parliament ngi tongo Nepal Congress ni rai manka nor saimana bar sekang boys hostel angnoku barbar sawo bo 25 bosor kaka hostel khlaimang kintu bini yakti besuk se borok tabu kolok kotor ngi tongi baikha bo forengman student rok hingga ke obahai borok no sokat jafrin nango Bimol Debbarma bono bahan ya farjakha social work ni bagainya ke Dr. Niras Swami ni yakte tai Madhavi Singha nor semana Manipuri ni bisingupan sin kok borok rosap nai Madhavi Singha bono bahanyo honorary doctorate award jakha bono tabun simi Dr. Madhavi Singha ma hanjenai kai amno karibo bono yafarka Dr. Upendra Kumar Kairala kai tai kaisang kai Miss Asha Singha bono bahanyo sokat jakha Gautam Buddha Lord Gautam Buddha Peace Award International Peace Award kai bono ya farka machang Arjun Narsimha kai farike o aboni tine samjak mangpli kisa tongsi nya phawo nai nebe ji o mangpli kisa ko borni arni Mr. Roop Jyotinath is not here. Next we have Mr. Arunav Dey. Actually, I just want to present this book that we have written, me and Arunav Dey. And this book will be translated in 2 languages in 6 months. One is Bengali and other is Nepali. Wow. So, हमारे आपके लिए भी फिर तालियां नहीं बजेंगी. There is a very famous saying कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए तालियां बजे तो पहले आपको भी दूसरे के लिए बजानी पड़ती हैं तालियां. Right? The next awardee is Mrs. Sulakshana Chatterjee Mondal. Mrs. Sulakshana Chatterjee Mondal. Ni bagai kung chorikha. Our next award. Gai oba haino chung khatongo Nepal hakotor hairok bo haino Bharat ni borok no om haike je sai nai je sokar dei tangone oba kaisa borom ni kok chung chini borok no oba ke borom ro baksano chini borok bo o Nepal no borom mar sinai ma hamda sinai oma ke na kereng lain bagi chai jogi tong international lo borok rok ngai aba hani kaisa halok manjolai mangkha abo bebang no social work social activities tai borok no borok sanami ti samani bising tui borok no borok sanam mane no borok ni ase phaike no bo borok ungsogia abuginai bono borok no borok khai khai ja baginai bui ungti bui chate bui hamte khani ninga ke kaisa guide ka hamnango o guide ka hamno borok rei tongo aba haino mandai amse to hamkrai ngai tongo ga
hingake o hamkrai mani bedeng no tai sang ma sajau nai norok je English medium poribai class 11 madhyamik pass khaibai keborok hingke tabuk class 11 no English medium o porinai rok jodi porina hingkakai mandai ni mungrang school Berrien English medium higher secondary school o admission na harjagoi tongo hingkai mandai ni je Berrien school o porina hingke abo CBSE board ni New Delhi CBSE board ningo admission na harjagoi tongkha class 11 no humanitarian mane arts stream o simi hingke form norok dahari mano 25 tarik ni simi 25 tarik May ni simi 20 tarik June ni bisingo no form manna hanai hingke norok call khai mano principal by 8974832743 hingke vice principal 8837486085 o number o kok salaimani bisingtui kabang tajo bukukchong pharike chung education ni yak ulo taisa राजनीति नि कक बनालियानो ओ खेबो CAA चल खाइनि बेबांग रेडी चल खाइखान हरिमानखा कमिटि रक्से खाइ पाइजाखा चिनर अमूल्य रियां हनै जे कसाम IAS अफिसार बनो चेयरमैन खाइजाखा अब कमिटि नि ओंखाय ताबुक बरक न अब अफिशियल सामं खाइनाय बोलते तामो जे बरक रक TTA एडिशन बरक न तो ताइ सिटिजनशिप नांगलिया ताबुक जे TTA एडिशन फातार तंनाय बरनो सिटिजनशिप रन बागै बरक एप्लाइ खाइमानाय सिटिजनशिप बर जागनाय तामखे बरक बसनो फाइका तामो गरनाङै फाइका बेयाव डिटेल्स मारनाय ओंखाय किन्तु CA अंलाय मानो दैने बरक बिसिङाव गोमा खु खेंमुं जाया नो गोबां बांजगै तंलायो ओंखाय 10 बो जाजाया यां तिब्रासार अरनि बरक बहाय जाजायाङै तंलायो अब हाइखाइमानि बिसिंतै ओंखाय अबनो खलाइमासाय तेबो कुबुनि खाइनाय जे रायजा जायाति फाइनाय रकनोबा किफ्रि रकके जाखामु किन्तु फाइनाय रकनो से जागारो हमगाव बाहाय काहामुं मानायबा ओंखाय अब हाइ अंलाय तंलायमानि जरा ते काइसा नबार तिबार देरालायमानि जरा गा जरावो देरा मानि हापांनि बखाक्तिबो गोमा तंगो कारेन्ट देरा जाक पेट्रोल मानि आंलाय जाक आ जरावो ताबुक आंनरनो सानन नायमा हंकांके CPIM ni bakakti nyai engko tabo kereng jagawo samung bial regane rang bial education hamia sasto hamia nei koksil chawi nyai tini bahanya DYFI bakakti nyai andolon khlaijakka DYFI rok ni bakakti andolon je khlaimani obo koktoma chinia pho kasai phaika o koktoma no sanani karon no obahai je o kok no phirogi BJP rok bahanya press meet khaimani tongo tini hingkangkai o jang tau thai tomani koktoma hingkangkai obo especially outsourcing o je tabok chakri rok regular tangya outsourcing ko tlango abai ke buksa asu thai supung tongmani apno mathaknani hingkangkai जे ताबुक डिउटी खाइ चंदो तिनियो थैकांकाके जे कारेन्ट बेदेगो सामु खाइ चंनाय रक बरनो रां रनानि ताइ परिवार काइसे साख्रि रनानि BPL ताइ APL रक नि लिस्ट रक तंनाय रक मागनां कारेन्ट रनानि लोड शेडिंग रक मथागनानि आबाके नयदो फाजा बिति बिलुनियाव तिनि जों फेरां निगम नि थानिव AGM माने एडिशनल जनरल मैनेजर नि थानिव डेपुटेशन लाइखा DYFI बिलुनिया साब्रुम ताइ शान्ति बाजार नि कमिटि मथानि बखाक्ति 3 उनको आदं रक खरकाम खाइनाय उनको बरक आब थांलायखा बडसुदन दत्त खुकनसिल लखन देबनाथ रक किन्तु आबाहाय रक सिना भिडिअ करिना बिलुनियानि ओंखाय किन्तु अबाहायके गोबां मा CPI नि बखाखै कक्सिल जामुं दङ जे राज्य सुशासन चलि दङ बाहायके बसा फालैमा दं राज्य सुशासन जोंनि दङ बाङै रेगा रांमाया सुशासन जदि नgi दङ ताङै बरं बियाल बिखाता दुखु बिरमान बाङै दं अ ककनो जाजाग्लिया BJP युव मोर्चा आबै बरक बसकांनि 1 तारिखो सारिक 4टा जरावो जतो जेलावो जतो जागावनो खादुमानि एबा CPIM रकनो साया नै ककपिट लाइनि बागै नाय काइसा आन्दोलन रिंखा 4 तारिखो जदिउ रिजाल्ट दनाय इलेक्शननि आबनि परे न नगनाय CPIM बसो खसरै थांका गमानानै थाङै दङ हाइनि बरकनि प्रेस मिट खाइका BJP युव मोर्चा नि बखाक्तिनाय बसकांनि 1 तारिखो जबा कतर खलाइजागनाय CPIM न सेजावै तारनि हिबा CPIM रक ओ सुशासन नङै दङनि जराव बरक सुशासन जों गया बरक लगियो करिते हाइनो एरें कक्सिल जावो आबुगि बरक 4 तारिखो रिजाल्ट दमन परीक्षा तसे तंगला आबुगि बरनि चायानो जों रमिति सानाय लोकरनो फुरुंनाय हिनिनो 1 तारिखो आन्दोलननि सालचंखा BJP युव मोर्चा नाइनेग्रे देवा मांखलिताबो ব্যবস্থা সেটা নাকি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে তো তারই পরিপ্রেক্ষিতে
যে বিগত দিনে গত 25 বছরে যে বামফ্রন্টের কুশাসন এবং বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকারের গত 6 বছরের যে সুশাসন যে কর্মকাণ্ড আমরা চালিয়ে যাচ্ছি তারই কিছু আমি নমুনা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। বিগত দিনে আমরা যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখি, সব থেকে বড় উদাহরণ 10,323 শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরিটা বাতিল হয়ে গিয়েছে, সেটা বামফ্রন্ট সরকার আমলে। এবং আমরা বিগত 6 বছরে এখনো পর্যন্ত প্রায় 6,766 জনকে টেট উত্তীর্ণ যারা যুবক যুবতী আছেন তাদেরকে আমরা চাকরি প্রদান করেছি, কোনো দল মত ধর্ম বর্ণের উপর উঠে। তারা আরো বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যতে নাকি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। আমরা বিগত দিনে রাজ্যের হাসপাতালগুলোতে কি হতো সেটা আমরা সকলেই জানি। বিগত দিনে বিনা চিকিৎসায় বিভিন্ন রোগীরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে বিনা চিকিৎসায় মারা যেত, কিন্তু বর্তমানে এই সংখ্যাটা একদম শূন্যের কোটায় চলে গেছে বলে আমরা দাবি করছি। বিগত দিনে রাজ্যে জেলা হাসপাতালগুলোতে কোনো ট্রমা কেয়ার সেন্টার ছিল না, কিন্তু গত 6 বছরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা হাসপাতালগুলোতে ট্রমা কেয়ার সেন্টার খোলা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত 164 জন ডাক্তারকে নিয়োগ করা হয়েছে গত 6 বছরে, এবং ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের অ্যাপ্রুভাল হয়ে গেছে 226 জন জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার নিয়োগ হবেন, 172 জন স্পেশালিস্ট মেডিকেল অফিসার নিয়োগ হবেন। गाय बीजेपी युवा मोर्चा ने खाते इंगाके उ जे बीजेपी सरकार ताम ताम खलाइका आवनो हिसाब फुनुका ताई क्राइम मो बाहायनो उनको लाख काइसाओ आगि 180 जना बरक दुखुमानो किन्तु ताबुखे 60 जना कमिखा 110 जना से ताबुखे उनको 1,110 जना खेसे दुखुमानो त्रिपुराव आमहाके हिसाब फुनुका ताई गोबां बरक त्रिपुरा हास्टेनि जे हिसाबनि रिपोर्ट रगनो थिकने रगनो खुखुइनाय बरक सावि खनारका बरक जदिउ 1 तारिखखे ओ जे शासन काहामुङै दङ आबनो प्रुफ खायनि बागै आन्दोलन खालायनाय खोनांकाकाय वर्ल्ड टोबाको डे गाय आप सानो रगैनाय फुङनो आगरतला गभर्नमेंट मेडिकल कलेज नि कम्युनिटी मेडिसिन गो बेडेगो नि लुआ जिमुंबाई एजीएमसी नि प्रिंसिपल ऑफिसर ताई जीबीपी हॉस्पिटल नि उनको जुदा वार्ड थांगैनाय उनको हकुन माने हामिया आबाहाय देराओ ताम ताम देरा आबा नतिनाय लुकरनो सिसा मुं रजागनाय अ तांबो तांगो मानजागन हास्पाताल नि उनको ताम ससेनाय हुनाय सुनाय गार्ड स्टाफ ताई पेशेंट माने साखामियानि लगियो तंगाय आबाहाय रग बाहायनो खना रेलिओ मानजागनाय आहाय हनियो कक्तमा ताई जे हजाक तौनानि बागिनो ओ रेली खालायनानै हनै तामनो गारिबो आर्ट कम्पिटिशन अफ बंनाय आबाहाय हनै कक्तमा फारिखाय जरान कक पानानि पाइथागो नरनो मा सानाय जे थासिंगो सानाय तमनि जे रायजो जाति हाबमानि बेलाय खेल मारङै दङ सालब्रुम ब्रुम रमजगमानि सेवबो रमजिया तो कमान दङ तिनि हायनो हाय रायजो जातिनि जे त्रिपुराव हाबमानि कक्सिल चावैनाय तिनि चंद्रपुरनि आईएसबीटी चंद्रपुरनि आईएसबीटी ओ खेतो बास काइमानो गाकाय आगि खेतो रेल बाइनो फायो थाङो त्रिपुरा फायो आको अबसे दगलाम हंगायबा भारत हाबनानि आमा केना हाबै थां दङ तिनि 3 जना हायनो यांग गुरि तमनि इनको खामि थिगि पुलिस ग्रमखा ताई थानाव तोय फैका पुलिस वैसंजागि बरक राजा जायातै सुनामुरा हा आरेति फाइमानि बरक गसिका रमजान रखे बांग्लादेश नि कुमिलाव तंनाय बरक बासिन्दा तामो मोहम्मद नूर मोहम्मद अब्दुल्ला ताई आसमा बेगम गे बरक तिनि मानजाखा गसिका तफानो पुलिस याफां साबो नि नायथंना सेनि दंखो आसुक बसर हाबै तमनि ताबो फानोसे साइमियाको रमिमेको गाके ताम खाइसिनाय मंत्री बख्रक मोदी माने ओला 2014 नि 31 तारिख जरा फाइने रनो रलिया नि मालो फाइ दङ माने ताम बुजिरन नाय बुजिनाय बायदि पुलिस तो सावै दङ ताबो काम खायनि खाइ दङ किन्तु अबहाय मे सामुंबाय नरेंद्र मोदी नि इमां चारा जानो हादा हामनो लुकरनि जुंगाल कार काटिनो अब बरकनि तकनि बुइखमु तंमानि ओलाबो तक बिसिङो ताम तमा यंसिं खमो
tok bisingo tok ni bosago je khapui hai abo yong kacak hai habma hai thuima thangnai bele ramprawi Bharat-hani sampodno borok chawi tongphaio ba ke illegal tlangi tongo habuinai orni jaga segi tongo nini buphang waphang teima teisa jaga joni bebang nai tongke Bharat-hani borok ramprawi thine mane no Bharat-ha thine bele na o koknok jodi krak nai chermung nai kolmai hangka ke nung Bharat-ha koton rokha khaijaman o sumung jotono sungtai nai nai di o koktomarong bisitui মোবাইল অফিসার ছিল এসআই দিলীপ দাস একটা ইনফরমেশন এসেছে থানাতে চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে এখানে 3 জন লোক সন্দেহভাজন ঘোরাফেরা করছে তাদের সাসপিসিয়াসলি মুভমেন্ট দেখে আমাদের ফোনটা আসে তখনই সাথে সাথে আমরা ওই অফিসারকে ওইখানে পাঠাই চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে গিয়ে 3 জন লোককে পায় তাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তারা স্বীকার করে তাদের নাম ঠিকানা বলে এবং তারা বাংলাদেশি হিসাবে তারা স্বীকার করে তখন তাদের তল্লাশি করে এখানে তাদের সার্চ করা হয় করার পর দেখে ওমেন স্টাফ ছিল তাদের কাছে একটা মোবাইল ছিল বাংলাদেশি কিছু টাকা ছিল ইন্ডিয়ানও কিছু টাকা ছিল তো তাদের এগেইনস্টে একটা স্পেসিফিক কেস আমরা নিয়েছি তারা অবৈধভাবে উইদাউট পাসপোর্ট এবং ভিসাতে তারা ভারতে এসছে তো তাদের এগেইনস্টে একটা কেস হয়েছে আজকে আমরা তাদের কোর্টে পাঠাবো কোর্টে পাঠিয়ে তাদের 2 জন পুরুষ আছে তাদের পুলিশ রিমান্ড চাইছি আমরা এখানে প্রাইমারি ইনভেস্টিগেশনে যেটা আমরা পেয়েছি তারা কুমিল্লা থেকে ভায়া সোনামুড়া বর্ডার দিয়ে তারা ক্রস হয়েছে এবং তারা প্রথমে রেল স্টেশনে গিয়েছিল আগরতলা তো রেল নেই কালকে তখন মানুষকে জিজ্ঞেস করে তারা বাস স্ট্যান্ডে চলে এসছে তো তারা অ্যাকচুয়ালি তারা কাজের জন্য এখনও তাদের যেটা বলা হয়েছে তারা কাজ করার জন্য পাঞ্জাবের দিকে যাবে তো এতটুকু পর্যন্ত রিভিল হয়েছে বাকিটা পুলিশ রিমান্ড এনে কে তাদের হেল্প করেছে কে তাদের আমাদের যে ভারতীয় কে টাউট তাদের পাস করেছে সাহায্য করেছে সেটা আমরা বের করব আমরা ইন্টারোগেশনের মাধ্যমে এবং তার মোবাইল ডিটেলস দেখে ওই টাউটকে আমরা অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করব তাদের নামগুলি হলো একজন হলো মোহাম্মদ নূর খাবার তাদের বুকুকসং জরানি কক পান্ডা আছে কলক মানাই মানে ইয়াগুলো কাইসা কক আং কাচাদানি মুসংখা অবাহাই yang yak siagra kok toma samani holo aw जों जनगण रक जेसक सिसाजाकनाय सायमानजाकनाय आसुनो बुइथुंनाय रक जोंनो थुंमायांनाय आबो साकनि दायित्व किछा मानाय बायनाय राजा चायति हाबमानुखे माका सुनाय मा सानाय थानाव फानो मा साहरनाय चिन बरखे केस रे냐नि सुदुबो किरजागो केस मासानो किरजागो अमसुक बरक चिनि बरक आरो जतनि जंजाल जों हामियानो हामियानि सानानि गाहामनि सानानि किरिओ आबोगिनो जों जतनि साय तलाव खलायजाक आबोगिनो जों जेसक सिजाक उंदि आसुनो जोंनो बुइथुंमायांनाय इनिहाके जों सालसा कलब जागिनो थांबायनाय जेसक सिए फानो फायदि नों आं ठीक तंके सिउइ साकनि अधिकार नारनानि सिगांके ओ जे एडिसि आमसाय आबो चिनि सिहनि सालाक दङ किन्तु आरो बुइ फायगाके जों कासु सिमाया सावि सिमाया प्रतिबाद सिखाइमिया गांके जों बाइके मार्क सिनाय दाउ पेकिसराव गोबां मा बरक रायजो सायातै आसिलिया दाउखौ 100 से लाइसिनाय बरक होसो होनजागियांके साजागियांके बा हानजि एडिसि एरियाव जोंनो तन्दिनि एप्लिकेशन लाइ दङ आबो सिमिनुखौ उरं लाइथिरु गे दाउ नों कासिबो माया हनैबो माया साइबो माया रखाव खाइमेके बा नों नाजाक सेरेबले नों आन्दोलन मा खायनायता जेमन ताग्रमनानि ओ डाम्पिं स्टेशन खायजाका गन्डासराव नों आगरतला फान आन्दोलन मा खायनाय बले डेपुटेशन मारनाय बले डीएम नो मा खायनाय प्रेसार मारनाय किन्तु केबो खायनाय करे आबो तालिका हामियानि कक चिनि बरनि बिसिङाव बखुबाय सिमि कक सालायो सामुङो करै इया केबा ताव खेतो नेतारक नस दौ जागिया नबरवाति फाइबो कुनु काहाम केस रायस्राके नब जागिया नि दङ माने बागिनो जतन से जल तमा बीजेपी खायनाय तमा सीपीएम खायनाय बरक न चुबा थानिवा ताबुक भोट पाइखा नि निला तबो हेसाइमेया आबाहाय कायसा हालगं तंबायो एनजीओ खायनाय रक्तो बियांजेन थामाय कोन साइसि मालिया जतन जा काम खायो हनै तरक खाय तंबायना किन्तु मीडिया रग नब जागिया रग बाक्सा खाय तंगता किन्तु ओ जे मेन समस्या न जों जदि हामरिमाया गाके साकनि रोगी जदि हामरिमाया गाके नि साकनो जेसेको होसिनि हुइ गोसों कुफुर खलायदि थैनाय बेले आबगिनाय रोगी कतरनो सकां मा हामरथाय अ कक कसारनि तिरिन जरा कक पान्दरन खलपसिवनो खलाताइसे कुबनि कक तो मालाय फैनायनि कक कसारो जतना हामबाय